आरजी कर पीड़िता की मां और पानीहाटी से बीजेपी विधायक रत्ना देवनाथ ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि सीएफएसएल के पूर्व कर्मचारी के पत्र में सबूत नष्ट किए जाने की बात कही गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि सीबीआई ने कमरे में एक महिला की मौजूदगी मानी। জানি না এটা একজন আগে কাজ করতেন সিএফএসএল, তিনি আমাদের একটা চিঠি দিয়েছেন যে সমস্ত যে এভিডেন্সগুলো কালেক্ট করা হয়েছিল সেগুলো মোটামুটি পুরো নষ্টই হয়ে গেছিল। এই যে বারবার সিবিআই বলছে ডিএনএ কন্টামিনেটেড মানে সেখানে ইটবালি পাথর কিছু নেই, সেখানে মানুষেরই ডিএনএ আছে এবং একজন মহিলাও ডিএনএ ওখানে উপস্থিতি আছে, এটা সিবিআই স্বীকার করেছে। কিন্তু সেই মহিলা যে কে সেটা এখনও সিবিআই তদন্ত করে উঠতে পারেনি। এখানে বলা হয়েছে যে রিপোর্টগুলো কালেক্ট করা হয়েছিল